Goeiemôre dierbares. Ek verwelkom u lieflik. Ek verwelkom u in die teenwoordigheid van die tabernakel van ons Here Jesus Christus. Ek verlang van u om saam met ons te sing. Hierdie lied wat sê, net soos my Jesus, net soos my Heer. Skuif die stoele weg en kom ons geniet en juig saam vir die Here. Amen.
waar is ons gaan in 'n tyd oor aanbidding. Dieselfde Jesus wat vir ons gehou het toe ons gered was, is dieselfde Jesus wat teenwoordig is in die storm. Kom ons sing hierdie lied wat sê, hy is nog dieselfde Jesus.
naam van Jesus Christus. It is indeed a privilege again this morning, brothers and sisters, to welcome you to our live Facebook broadcast pertaining to our importation around the Word of God. I would like to also welcome our Facebook visitors to say that may the Lord really bless you. Ons broers en susters van AGS Bellaar gemeente, ek hoop dit gaan goed met u. Ek hoop dat die Here u nog gedraai het en dat die Here nog steeds 'n God is wat wonders doen. Dankie broers en susters vir u volgehoue gebede vir die gemeente, vir die leierskap, vir my en my gesin, en ek waardeer dat u met die Here praat oor ons behoud. Mag die Here u ook ryklik seën. Kan ons hoofde buig en dan bid ons saam vanoggend. Vader, dit is inderdaad 'n absolute voorreg wat ons het om as u kinders na u troon toe te kom. Ons is bevoorreg, Here, dat ons as 'n familie van gelowiges weer eens rondom u woord kan vergader. En ons bid vanoggend, Here, dat die Heilige Gees sy absolute ingang sal hê en sal in beheer wees van hierdie diens. We pray this morning, O God, that you will bless our people this morning, you will bless your children this morning, and thank you for life, O God. Thank you for our existence, and thank you, Lord, that you have covered us under your precious blood. We pray this morning, Lord, that you will bless the ministry of your word, everybody that will be listening to your word, O God, that it will not be about us, but everything will be about God. Bless the impartation around your word, in Jesus' name, amen. Broers en susters, ek is besonder weer dankbaar dat ons vandag weer as gelowiges en familie rondom God se woord kan vergader. Ek hoop dit gaan goed met u, ek hoop u voel goed, ek hoop u geloof in die Here is steeds geanker en dat daar geen twyfel is aan die grootheid en die goedheid van die Here nie. Soos gewoonlik, broers en susters, wil ek my dank uitspreek teenoor u wat gereeld en so onverpoos en so met absolute getrouheid u bydraes lewer. And I want to express my thanks and appreciation towards the assembly and those who have diligently contributed their resources pertaining to tithing and offering. And brothers and sisters, I would like to motivate you and encourage you not to lack in your giving unto the Lord. Ek wil u aanmoedig en aanspoor, broers en susters, dat ons seën lê juis daarin opgesluit as ons getrou vir die Here gee. Ons weet die omstandighede rondom ons is moeilik, ons weet die omstandighede rondom ons is uitdagend, maar ons weet ook ons dien 'n God wat in beheer van alles is, want hy sê die vee op 1000 heuwels behoort aan hom. Die silwer en die goud behoort aan die Here. So if we want to be blessed, I am reminded about this slogan that I've read many years back, but it also are refreshed this morning. I read that slogan that says, if what you have is less than what you need, then what you have must definitely become a seed. So dit is wat ek vandag vir u sê, as dit wat jy het baie minder is as wat jy nodig het, dan wil ek sê dit wat jy het, maak dit 'n saad en sit dit in die koninkryk van die Here, sodat u dividende kan groei en dat die seën van die Here op u kan rus. Mag die Here u seën. U het ons bankbesonderhede ook, broers en susters, en ek vra dan ook as u nie by die bank kan uitkom nie, dat u dan ook 'n reëling maak met u soneleier, sodat die nodige fondse ingevorder kan word en u dan ook die seën van die Here mildelik op u lewe kan ervaar. Mag die Here u seën. Kom ons bid net saam. Here, ek vra u seën op die offers, ek vra u seën op die tiendes. Ek vra, Here, dat u in die behoefte van u kinders sal voorsien en dat die vyand wat die kaalvreter is, geen effek op die hulpmiddels en die middele van die kinders sal hê nie. Ek roep 'n ongekende seën op u kinders uit. I bless them this morning, Lord, in abundance, in Jesus' name. Amen.
Brothers and sisters, allow me this morning to read a few portions of scripture. Our scripture reading will be this morning in the book of Romans chapter 8, verse 31 to 39. I'm also going to read a few verses in John 16, verse 33, and in Jeremiah 1, verse 19. I would like to speak this morning on the topic, nothing can separate us from the love of God. Ek wil preek vanoggend en vir u bemoedig deur te sê, niks kan ons skei van die liefde van God nie. Ons weet ons is in 'n tyd waar daar 'n klomp goed inwerk. Ons weet ons word gekonfronteer met baie uitdagings, maar ons as kinders van die Here, as gelowiges, moenie toelaat dat hierdie uitdagings en die goed wat van buite af inwerk, ons maak dat ons moedeloos raak en maak dat ons van die Here af wil weggaan nie. And therefore, brothers and sisters, we need to be focused. We need to know where our strength comes from. We need to know that God is our only true resource and He's also the main source in our relationship with God. And therefore, our theme this morning pertaining to ministering the word will be nothing can separate us from the love of God. Our scripture reading in Romans 8, verse 31 to 39, what then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Who will bring any charge against those who God has chosen? It is God who justifies. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. In John chapter 16, verse 23, the Bible says, in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. En die Afrikaans sê, in die wêreld sal julle baie verdrukking ly, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. In Jeremiah 1 verse 19, the Bible says, they will fight against you, but will not overcome you. For I am with you, and will rescue you, declares the Lord. En hulle sal teen jou veg, maar jou nie oorwin nie, want ek is met jou, spreek die Here, om jou uit te red. Mag die Here sy woord seën. Broers en susters, daar is niks so kragtig, daar is niks so wonderbaar, daar is niks so gesond soos die woord van die Here nie. Wanneer ons praat van die woord van die Here, dan is daar die veronderstelling dat ons die hoogste respek vir die woord van die Here moet hê. Iemand het by geleentheid vir ons baie jare terug gesê. Hy sê die Bybel is nie net 'n boek nie, maar die Bybel is
'n bronnelys. Die Bybel is 'n groot bron van inligting. Hy sê die Bybel kan ook gesien word as 'n biblioteek van inligting vir die kind van die Here. Hy sê die een ding wat ons moet onthou van die Bybel, is dat die Bybel is ouer as almal van ons. En as die Bybel ouer as almal van ons is, dan moet ons die hoogste respek vir die woord van die Here het. Hy sê, want een van die dinge wat ons nie uit die oog uit moet verloor nie, is dat toe die eerste teks geskryf was dit nie geskryf op papier nie, maar dit was geskryf op die vel van 'n dier. En dit beteken, daar was 'n lewe wat geoffer was, sodat die woord van die Here by ons kan uitkom. So when we look at the word of God, when we read the word of God, we must have the utmost respect, not just for God only, but also for His word. And this morning, brothers and sisters, I'm excited to impart and to share the depth and the revelation of the word of God with the children of God. May the Lord bless you. As an introduction, brothers and sisters, there is one thing that sets Christianity apart from the rest of the belief systems in the world. And that thing is the distinctive plan of God pertaining to salvation. And that guarantees our absolute and eternal security brought about by Jesus Christ. Ons moet ons saligheid met ons waardeer, broers en susters. Ons moet ons redding met ons hoog ag, want daar was 'n prys betaal. Iemand het sy lewe geoffer. 'n Lewe was gegee gewees. Let op, ek sê nie 'n lewe was geneem nie. Ek sê 'n lewe was gegee. Want Jesus self sê, niemand het my lewe van my geneem nie. Ek het my lewe gegee. En soos 'n herder het hy sy lewe gegee, sodat sy skape, wie ons is, ook in die kraal kan kom en saligheid deelagtig kan word. Brothers and sisters, God's love is an enduring love. And nothing can influence the love that God has for His children. In a lesser or manner advantage, or in a lesser or manner advantage, that His love is expressed by Him being crucified on the cross of Calvary. Ons moet een ding onthou, broers en susters, die liefde van Jesus, soos ons sing, is wonderbaar. Hy sê, dit is so wonderbaar, dat ons sy naam moet verhef. Hy sê, kom ons verheerlik sy naam. Hy sê, mense verander, maar Jesus verander nooit. En ek wil vandag sê, deur al my ontmoetinge en my ontberinge in die lewe, mense wat jou teleurstel, families wat jou teleurstel, vriende wat jou teleurstel, kollegas wat jou teleurstel, ek wil vir u sê, Jesus het nog nooit ons teleurgestel nie. Wow, and that's the reason why we sing this chorus, never failed me yet. The love of God never failed us. And I can say with the utmost conviction, there's one thing I know, that's wherever I may go, Jesus' love has never failed me yet. En broers en susters, of ons deur watse moeilike omstandighede gaan, en of ons deur watse krisisse gaan, dit is die liefde van Jesus wat konstant bly. Dit is die liefde van Jesus wat omarmend is. Dit is die liefde van Jesus wat ons ondersteun, soos die arendmoeder met haar vlerke onder haar kleintjies inkom, so kom die Here ook onder ons in, wanneer ons voel ons kan nie meer nie. Regardless of what we face as we go through life, brothers and sisters, nothing we face is able to come between us and the love of God. Jou stryd kan nie God se liefde uitwis nie. Jou omstandighede kan nie God minder maak as wat jy dink hy is nie. Ek wil vir u sê, God is groter as alles waardeur ons gaan. Hy's magtig, hy sê alles sal vergaan, maar hy en sy woord sal bly tot in ewigheid. Thus in our understanding of chapter 8 that we read in the book of Romans, we will like the Apostle Paul, praise God for all He has done on our behalf. Ek dink broers en susters, dit is 'n tyd wat ons nie uit die oog uit moet verloor,
dat die Here in beheer van alles is nie. God het jou gedra. God het jou gehou. Die Here het die dood van jou weggehou. Die Here het jou gesin behoue laat bly. Jy het nog 'n werk. Jy kan nog praat. Jy kan nog loop. Jy kan jouself aantrek. Te midde van die feit dat jy voel, jy het miskien nie alles nie. Wil ek vandag vir u sê, jy het alles wat jy nodig het vir nou. Want jy die Here aan jou kant. Chapter 8 is also known as the grand culmination of the hymn of thanksgiving or the hymn of assurance. In hoofstuk 8 van Romeine is Paulus hier besig om vir die kerk van die Here te sê, luister hier, sing 'n lied van dankbaarheid teenoor die Here. Sing 'n lied wat sê ek waardeer die goedheid van die Here. Sing 'n lied wat sê ek is verseker dat die Here my nooit sal verlaat nie. Daar's 'n lied wat ons sing, Blessed Assurance, Jesus is mine. Blye versekering, die Here is myne. En broers en susters, ons hoef nie te twyfel dat ons 'n God het wat nie sluimer of slaap nie. When we discover all God has done to seal our eternal destiny, brothers and sisters, we can take praise for the salvation and the glorification that God has brought about for His church. Die kerk moet 'n kerk wees wat in oorwinning lewe. Die gelowiges moet 'n gelowige wees wat in oorwinning lewe. Ons kan nie met 'n hart God dien wat neerslagtig is nie. Dawid skryf by geleentheid en hy vra, hoekom is my siel dan so neerslagtig? Hy sê, nee siel, rig jouself op, staan op die platte van jou voete, sien God se guns op jou lewe, sien God se plan op jou lewe, en sien die droom wat die Here vir jou het. And likewise, I want to say to the church this morning, brothers and sisters, don't lose heart, because God is still in control of whatever challenges we are currently facing. Furthermore, we discover that there are nothing that will ever be able to separate the believer from the salvation he enjoys in Christ. Paulus skryf hier, en ek gaan net so 'n paar dinge aan u oopmaak, maar Paulus skryf hier om vir die gelowige te sê, moet laat niks in jou pad staan om te sien die liefde wat God vir my en vir u het nie. The end result of all of this, brothers and sisters, is the blessed assurance that in Jesus we are forever protected. That in Jesus we are forever secured. And come what may in life, even if it's life or even if it's death, the love of God for His church and our commitment to God pertaining to the price that He has paid through His Son Jesus Christ on the cross of Calvary, that can never allow us to be separated from the love of God. May the Lord bless you. If we look at an overview pertaining to the context of the text that we've read, it teaches us a few things this morning. In Romans chapter 8 verse 1, Paul says, there is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. En broers en susters, wanneer ons met die Here besig is, as ons 'n pad met die Here loop, dan moet ons die woord van die Here vat soos wat hy dit vir ons sê. Daarom is daar geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. And in Romans 8 verse 15, for you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba Vader. En dit is die woord wat God vandag vir ons ook wil gee, broers en susters. Ek kom terug na die tema toe, laat niks en niemand jou skei van die liefde van die Here nie. Hy sê, want God het jou nie 'n gees gegee wat jou onder slawerny bring nie. God has never given us a spirit that will bring us under the pressures of becoming a slave of sin again. He says, no, God has not even given us a spirit of fear,
but God has brought us in. We have been adopted by His Son, and therefore, brothers and sisters, we are also cleansed by the precious blood of Jesus. Hallelujah. In Romans 8 verse 18, the Bible goes further. For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Wanneer Paulus hierdie teks skryf, dan sê Paulus, ek het gekyk na die omstandighede en die goed wat as uitdagings vir ons nou druk in die wêreld. Hy sê, maar ek het een ding agtergekom. As ek agterkom wat God se woord en sy beloftes in sy woord vir my sê, dan weeg die swaar kry, die moeilike tye, die uitdagende omstandighede, weeg nie op in dit wat God vir sy kerk het nie. En daarom wil ons sê, broers en susters, hou aan man, druk deur man, moenie langs die pad gaan sit nie, moenie dat die omstandighede van die lewe jou fokus van die Here af wegvat nie. I'm saying it with all the conviction this morning, brothers and sisters, I have decided to follow Jesus. Ek het 'n besluit gemaak om die Here te volg. Ek het 'n besluit gemaak, al kom wat my weg om, ek sal gefokus bly. Ek sal in lyn bly. Ek sal my afhanklikheid van die Here dag vir dag verkondig. And I will rather die in Christ than die a sinner that walked away from the grace of God. And in Romans chapter 8 verse 28 to 30, the Bible says, and we know that for those who love God, all things work together for good. Ek wil sê, broers en susters, selfs die goed wat beplan is om jou te vernietig, selfs die goed wat beplan is om jou seer te maak, die goed wat beplan is om jou wankelmoedig te maak. The Bible says this morning, through what the apostle says, he says, for God's love is greater than all the challenges that we face. He says, and we know that for those who love God, vir die wat lief is vir die Here, alles werk mee ten goeie. Wat die vyand bedoel het om jou seer te maak, wat die vyand bedoel het om jou van kant te maak, God draai daai situasie vir jou om, sodat dit na jou voordeel en voordelig vir ek en u kan wees. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn amongst many brothers. And those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. And in Romans 8:31, the Bible says, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Hy sê, broers, wat sal ons van al die dinge sê? Hy sê, as die Here vir ons is, wie kan teen ons wees? Miskien sit u vanoggend en u is te neergedruk. U sit vanoggend en u is mismoedig. U sit vanoggend en jy het nie 'n antwoord vir 'n issue wat jou pla vir hoe lank nie. Maar ek wil vandag in die geloof in jou lewe inspreek. En ek wil sê, as God vir jou is, as die Here vir my is, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Let's take a closer look at the background of the text, brothers and sisters, also pertaining to the context in which Romans 8 was written. The people to whom Paul wrote to were accustomed to words like conqueror. They were accustomed to words like triumphant, a triumphant warrior. They were accustomed to a word that says they are overcomers. This letter is addressed to the capital city of the Roman Empire. And Rome was a city built by military powers. And these people were famous for their military achievements. The Romans were known for their tremendous military strategies, their generals and their commanders. And as
As and when these warriors came back from the war, they paraded the streets of Rome, singing and chanting slogans of victory. And the Apostle Paul uses these words, and one of the words he uses is the word Nike, which means victory, to further underpins the mindset of those who fought in the Roman army. In other words, brothers and sisters, if you were part of the Roman army, your mindset is a mindset of victory. Your mindset was a mindset of being victorious. Your mindset was a mindset of not being the victim, but you will be the one that is on top because you believed in the power of this military force that you are part of. And brothers and sisters, the Apostle Paul here makes emphasis that it is irrespective of all our challenges and hardships we are faced with in life, the outcome does not make us to be just victorious. However, the result of our perseverance makes us surpassingly victorious. It makes us abundantly victorious. It makes us gloriously victorious. And it makes us triumphantly victorious. And overcomers, not through our own strength, but being overcomers through the strength of the Lord Jesus Christ. Why, brothers and sisters? Because we are sustained, we are found that, and our foundation is in the love that Jesus Christ expressed to us. And brothers and sisters, it is obvious that in order to become a kingdom conqueror, we must first be a world overcomer. Jy kan nie in oorwinning in die koninkryk lewe, maar jy's elke keer word jy platgeslaan deur die omstandighede van die lewe nie. Nee, ons God is groter. Ons God is magtiger. Ons God kan jou lig, laat jy nie die stert is nie, maar dat jy die kop is. And if you can conquer the situation and the trials of life, you will become a victorious believer in the kingdom of God. In verse 35, he says, who shall separate us from the love of Christ? Is it trouble? Is it moeilikheid? Is it hardships? Is it swaar kry? Is it persecution? Is it vervolging? Or is it famine? Sal het hongersnood wees? Is it nakedness? Die feit dat jy nie klere het om aan te trek nie. Is dit naaktheid wat jou gaan skei? Hy sê, is dit gevaar? Is it danger? Or is it the sword? Is dit die swaard? Is dit die dood wat jou lewe sou vat? Hy sê, wat sal ons skei van die liefde van Jesus? Ek kom agter, broers en susters, die goed wat Paulus nou so pas in die woord aan ons bekend gemaak het, is goed wat jou mismoedig kan maak. Is goed wat jou plat kan slaan. Is goed wat vir jou vrae kan vra. Is die Here nog in beheer van dit? Maar ek dank die Here, broers en susters. Hy kom met die antwoord. Hy sê, what shall separate us from the love of God? Hy sê, dit kan nie wees dat hierdie goed wat in die fisiese gebeur jou beïnvloed oor hoe jou verhouding met die Here geestelik is nie. Hy sê, if you are grounded in Christ, if your foundation in Christ is firm, hallelujah, we will be able to be more than conquerors, not in the spirit only, but also in the physical. Hallelujah. In John 16 verse 33, in this world you will have many trouble, but take heart, I have overcome the world. Hy sê, in die wêreld sal julle baie verdrukking ly. Hy sê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld het ek oorwin. En broers en susters, die vraag wat vanoggend gevra word, wat sal ons skei van die liefde van Jesus? Is dit hierdie pandemie? Want elke dag as jy jou foon aansit, dan hoor jy nie meer van mense wat jy nie ken wat gesterf het nie. Dis nou mense wat hier naby jou is. Dis mense wat in jou huis is. Dis mense wat op jou adreslys van jou telefoon is. Jy hoor en jy sien, jy het nog gister met hulle gepraat en vandag is hulle weg. Moenie laat dit maak dat ons twyfel dat God in beheer is nie. Moenie laat dit maak, broers en susters, laat ons aan die krag van God twyfel nie. God is still
in control of our situation. God is still in control of the world. There is nothing that happens in the world that people can say God has no control over. Our God is in control, and therefore let nothing separate us from the love of the Lord Jesus Christ. Ons moet weet, gelowiges, ons moet weet dat die geveg in die wêreld is 'n ewige geveg. Maar ons moet ook weet dat ons nie alleen in die geveg is nie. Ons moet ook weet, ons is nie die een wat veg en Jesus staan een kant nie. Hy sê nee, maak jou gereed, trek jou aan soos 'n soldaat, sorg dat jy by die gevegsfront uitkom, maar ek is die een wat die fight vir jou wil fight. I will be the one that will fight your battle for you. As believers, we have the confidence that as we fight the good fight, God will protect us. Consider the words of the prophet Jeremiah in verse 1 or chapter 1 verse 19 that says, they will fight against you, but they will not overcome you. For I am with you and will rescue you, declares the Lord. Ek wil vandag vir gelowiges sê wat voel hulle is voorsgeslaan. Ek wil vandag vir gelowiges sê wat voel dat die Here nie naby hulle is nie. Ek wil vandag moed in die lewe spreek. Ek wil geloof in die lewe spreek. Ek wil hoop na u toe bring deur te sê, die Here sê hulle sal teen jou veg, maar hulle sal nie as oorwinnaars uittreë nie. Ek sê vir u, as dit lyk ons kan nie meer op nie, as dit lyk ons lê plat, luister, jy kan plat lê, maar jy is nie uitgeslaan nie. Halleluja. Voordat die telling voltooi is op jou, dan sal die Here jou weer optel, en jy sal weer met jou geveg kan voortgaan. We must know, brothers and sisters, that no weapon of the enemy formed against us shall be able to prosper. En ons moet een ding onthou, die taak van die enemy is om wapens te vervaardig. Ons kan hom nie stop om wapens te vervaardig nie. Dit is sy taak. And let me tell you, the assignment of the enemy is to manufacture weapons. But the Bible teaches us, hallelujah, that no weapon that is manufactured to destroy us shall be able to prosper against us. Amen. Dit sal nie jou gooi dat jy nie in beheer van 'n situasie is nie. God gaan jou meer as 'n oorwinnaar maak. En ek vra weer die vraag vanoggend, wat sal jou skei van die liefde van die Here? And in conclusion, remember to allow your inner resource to become your outward strength, brothers and sisters. Your inner resource is Christ. Your inner resource is the sustenance given to you by the Holy Spirit. And the Bible says, Jesus sê ook in die boek van Johannes, hy sê, dis voordelig dat ek moet gaan, sodat die Heilige Gees kan kom. En as die Heilige Gees kom, sal hy julle lei in alle waarheid. And I'm in conclusion this morning, nothing can separate us from the love of God. Ek eindig af, niks kan ons van die liefde van die Here skei nie. Hou moed, gelowiges. Staan sterk. Rig jouself op. Staan op die platte van jou voete. En moenie toelaat dat die dinge van buite jou van binne beïnvloed nie. God bless you. Can we receive the benediction? The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. Amen.